প্রিয় দর্শক, 2025-এর বিপিএল সবার মাঝে এক চমক নিয়ে হাজির হতে যাচ্ছে। দল থেকে শুরু করে খেলোয়াড় তালিকায় থাকছে সে চমক। আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব কোন কোন বিদেশি তারকা খেলোয়াড় বিপিএল 2025-এর প্লেয়ার ড্রাফটে নাম লিখেছেন সেই তালিকা। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, বেশ কিছু চমক আপনার জন্য নিশ্চিত অপেক্ষা করছে। তবে চলুন দেখে নিন বিপিএল 2025-এর খেলোয়াড় ড্রাফটের তারকা বিদেশি খেলোয়াড় তালিকা। नंबर 1 रामानुला गुरबाज अफगानिस्तान। नंबर 2 वानिदु हसरंगा श्रीलंका। नंबर 3 डेविड मॉलर इंग्लैंड। नंबर 4 शाई होप वेस्ट इंडीज। नंबर 5 सिकंदर राजा जिम्बाब्वे। नंबर 6 कुशार मेंडिस श्रीलंका। नंबर 7 विलियम्स जैक इंग्लैंड। नंबर 8 मोइस टिक्सना श्रीलंका। नंबर 9 हजनत फारूकी अफगानिस्तान। नंबर 10 मोहम्मद रजवाई पाकिस्तान। नंबर 11 काइल मायर्स वेस्ट इंडीज। नंबर 12 जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज। नंबर 13 एलेक्स हेल्स इंग्लैंड। नंबर 14 मोहम्मद हसनाइन पाकिस्तान। नंबर 15 मथिसा पातिराना श्रीलंका। नंबर 16 मिरोशन डिकवाला श्रीलंका। नंबर 17 मैथ्यू फोर्ड वेस्ट इंडीज। नंबर 18 जेमी निशाम न्यूजीलैंड। नंबर 19 फिल एलन न्यूजीलैंड। नंबर 20 रवि बोपरा इंग्लैंड। नंबर 21 मोहम्मद नबी अफगानिस्तान। नंबर 22 अजमतुल्लाह उमरजाद अफगानिस्तान। नंबर 23 इफ्तिकार अहमद पाकिस्तान। नंबर 24 वासिम शाह पाकिस्तान। नंबर 25 दासुन सोनाका श्रीलंका। এছাড়াও আন্দ্রে রাসেল, রশিদ খান, মঈন আলী, জেসন রয় ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের মতো বড় তারকাদের দলগুলো সরাসরি সাইড করাবে বলে শোনা যাচ্ছে। তাই আমরা আশা করতে পারি এক জমজমাট বিপিএল আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রিয় দর্শক, ভিডিওটি ভালো লাগলে বেশি বেশি শেয়ার, লাইক এবং বিপিএল এর এই ধরনের নতুন নতুন আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।